Evo, ja kako ne sad, kad ovdje vidim ovo stop, vidim ga je pročitati. To mi imao složno maglu. A na drugo se nalači vremena jebija i onda je problem kad ti sebe jednu sekundu, da je opasno i kad vozim, bilo gdje. Zato te pitan, znaš što meni, rekao sam, meni nije puno. Stvarno mi je rekao da je ovaj doktor Crnogorac ili Trebnjuš sam ja sam Trebnjeg išao kod njega. Jer mi je ovaj poručio da je jako dobar i da čovjek od naša da i kako ti je nikakvih plotavanja, temeljana, sobra i tako. Kaže, sve ti je dobro, znači mjerio mi je to valjda tla, to nije ni spominjao, znači da je dobro. Ne, pa nema to vede, to ti ako se toga vidit ćeš reakciju da odmah izgubiš, vidite se cijeli cezoprovod, sve, cijeli pokret. To je... I kaže, tebi je sve ovo dobro, tebi je samo onaj problem, hoće su ti dobre, kaže jedino, ti kaže da nije malo minisa, da je minus, kaže, minus 1, minus 0,5. A dobro, to je dioptrija, to nije bolest, to se događa. Meni kaže, ti si ovo hoće s tebi zraka. To mi je vidio da znam priču. Nikad ne znam, kad imaš nešto, da je problema. Vidio sam da mi se pogošalo, razumiješ. Znaš što je meni problem? Nije problem ovo što ja na njega nema. Što je ono mutno. Da je ono pisno. Onda nema veze, ovo preuzme funkciju drugoga. Mozak se privikne na sve to. Međutim, meni je ovo mutno. Meni sad, jučer sam zimao za vuštova. Periferni, vidni, lijevo, ja nasporam, krivi, samo krenu oči ovako. A samo krenu glas. Znaš, to je izgled, kako se navikne čovjek. No, po meni je to što je ono mene. Jučer sad 40 opusno, iz opusno, lagam, tiki. A, znači što je meni čovjek, koji jučer se šugar, kaže meni, prvo gledaj televiziju, da te naočale, da se oči navikne. Onda ćeš gledati malo sa strane. Znači, onda malo gledaj sa strane televizije. Ovo govori, sjeti u auto, se mi se malo krade da je nešto više. Napravi više ga zla, ne? I moraš prvo se navikti da ti naučio. Ja sam gledao juče, kad sam izabio prekiče, stavio ih, znači nisam istavio juče. Još sam vratio se, nisam istavio. Kaže, ja, da vidim što istavio, da se meni znaju. Što ne osjećam, mi je napravo i ja, kako je staviti, ona je stavila, ali se znam mi se počelo malo osjećati. Što ti je prasi, što je to šok, Kako ne? to je meni dioptrija malo, što je bilo, ništa nije. Ja ću, pa neka još, sad ću jednu ugodnu, pa možda otišu u Quaint sjetno, sam bi to skroski. Nemo, uđe u Beograd. Zagreb, aha. Alo je svijet i vidio. Ako budeš išao idi u Beograd, gledaj ga Miloš, oni su ti. Oni su najbolji. Ali daleko. Evo i moj vozač, što je sad došao iz Trebnjega što vozi. On je išao u sjetno u Zagreb. Snadili su imali ga, ja ne znam, kako 6 dana se kaže to. Napravili su mi to za ono pošao ceku za 2-3 sata su išao. Da. Njega su cenije, što je bili stijeni. Ovo je moje, ne bih rekao, moje mehanički problem. Što to je od župac, ona je bespovratno od župac. Šta mu da nema, mora da ću ja vidjeti bilo šta da bi napravio, da mi ako u budućnosti bude moguća transplantacija oka. Ili otak. A to ne ugrađivo umjetne srče. Umjetne srče, on ne umjetna već. On je ugrađivo. Ali je zbog više operacija je se zamudila, sad izgrebane. Sad ja na nju, evo, sad ja recimo vidim, sad tak vidim tu možda. Ja prolazim se, ali ona mi je slozu pa... Ne mogu voziti, ja mogu sad. To kad je ovo... A? Ne bi smio voziti. Ne, smijem. Smiješ se kad ovo ne bi smio voziti. A
ali mislim ne vozi nikada. Kako je tiče? I šta mu to znači? Evo izvrti se ono krajnje smiru. Znači neslati. Kažu vas neko, znaš, uvijek se stvarno polemike ko je kriv, da li je živ motoriz, da li je kriv. Tu vozaš drugog auta, razumiješ. Jebe ja majku, ja kad gledam ovako putem, pa stvarno, takvih luđaka na tim motorima je to, da je to nečuveno. I to još radi ovi veliki, još ljudi u našoj normalno, razumiješ, oni mali motorici. Malo Mali su najbolji. pa jebem, oni skuter. A jebem. Skuteri su najbolji, vjerujem. Oni suđe prolaze, provlače se. Nema gdje ne ima. Znaš, ovi s velikim motorima jebi ga, on može i potegnuti, on može i zna i iskusni su vozači i sve to skupa. Pa provuče se jebi ga, a oni s malim prdavcima, a misli da može. See why Aaron thought this was delightful. Šta misliš, GLB ili GLC uzeti? Tako je GLC. GLC je onaj Dean. što je malo prušen. A malo je niži, pa. Oh, Casey. Malo je više ono, Casey. više sportski izgleda. Well, he had friends at almost every one. GLK je So they would go A? GLK je GLK su one uzeti. Ne, ali je još najče. A? GLK je najče. A dobro, to su oni. Ne znam, zamisliš što ti tebi prigodi. Još niko misli koji džipe da... A nisu to džipi, ali naj. Gradski. Ali nije to... Neki suvi. Ne, recimo, on je baš... Je džipi, najma, žađe. Čekaj, ovo na agenti, što? Ma šta za Oliverta zapravo? Na liniji Ej, gdje je na liniji, da, pa kada se vozi. I onda je vraća liniju da vozi za Kotor. Vođe. Njegova je žena tamo šefica Pulu. Je oko to? Vođe. A, vođe. Da je bila Oliverta su nas. I radio sam na Olivertas. I sad vozi sve. Da, vozi od crta. Ne znam šta je sad u kraju linije. A viđe vitra, ne Nisam sad. ne, nisam. Nisam nigdje broj, je. A privatno bataljon skoro, ne? Nije se navodno da će opet nešto dešavati. On je bio dobro počeo, samo što ne možeš se ti zarane raširiti. A nema priče za to. A nema priče, Meni pa sad treba mogu ležati 3 autobusa, ja ću raditi sam, ja sam tamo. Nema nego jednog na kredit. Da. Razumiješ? Jasno, ono što se pe autobusa na kredit, pa onda Ja da prodam jedan autobus, ja sam. nisi dobar. Ja sam. Da. Tako da ja nisam, znaš, nisam se uvalio u ona. Ti znaš da se ja nikad ne uvalim u ono, znači kad me ne uvali banke, ko što mi onda uvalila banka. A dobro, onda su bilo vremena, ne? Tako kako su bilo. Ja stvarno ne razmišljam glavom za te stvari. Ne moraš kupiti 5 autobusa i svih 5 ima na kreditu za njih mjesta. Ne, moraš uvijek imati dobro novce da ti te kredit začepiš. A ćeš sad dobro. Ma naš autobus i zatvoriš sedeti minus. Ja na što god prodam doma, ja sam zatvorim kredit. Da.
bolje, ima parova ako ne. Ne, dobro, meni treba nešto za 5.000 eura, ne može to biti novo, ovo ne mora biti tako. Znam. 5-6 maksimalno. Well, no, I don't know. Jer Vespa sve nešto govori, ma ja s autobusom ne bi se, ja ću onda došao na nema da s autobusom, pa ne bi ja s autobusom, pa... Aha. Ne bi ja, da. Preračunala se. Ne bi ni ja, jer ja sam odmah rekao, treba ćemo kupiti drugo auto. A to je trošak, znaš, treba uračunati sve ide. Ona idemo u Oraš, idemo u Oraš. Pa da li postane, idemo u Oraš. Ajmo. If it's too much of a Ja gap, se slažem s njom, slažem se isto. big traffic jams. Pa slušaj, ja daleko, ja sam prvi htjeći u Oraš. Čiji sam kupio, sam, ja sam rekao, ajmo. Ti kupio, ti stijeli se da se uši. Ali ona, ajde, pa, znaš, nesigurna sam mena, pa nije ćemo pa i dobro, i dala mi stvarno lova načela kredit. A nije ona meni bila presudna. Tako da, jesmo isto, dala bud zašto podavali, za 37. Evo ja prošao Dubac. Dubac je. Tužno. Preko. Hoću. Ne, neću. Idem ja gore svakako. Ne brini se, to sam ja. Zovu. Ima šta še. A za koga si? Rekao sam ja njegu da ću kasnije za Za koga si? Bojane. A? Budu. Ej, A? dok. Eto, Luka ti je tu iz Gulivera. Jest Luka iz Gulivera, onda je Luka iz DMC Gulivera, ali javit će se u tebi malo broj. Tu sam ja brzo, čao. Šta sam ti htio pijeti? A zovu treba, znaš što je, ja kad sam ovo, kad je on meni dao datum, kad je meni rekao podne i 45, ja govorim da ima se vrati, ponavlja, ili već ostavi do podne 45 sam jer bi ja, ovo meni šalje bilo, prekjučer, treba bio podne u Luci, u podne 45 polazak. Jebi ga sam jebi skoro sve miš. A ne mogu mijenjati više platio je pile, platio je sve skupo, recimo platio. 2 autobusa mi ne ide jedan, ne ide pička. Šta voziš? Samo ništa bez veze, panorama, belveder i ispucavanje, tako da mi sve. Evo ni kasno, mjesec ni uopće, da bi se ova situacija uopće događa, da nekoga ja moram sad zapavati jednu goste, vozi, onda izađe treno s jednom drugom sve izađe. Misliš šta nakon ovdje valja? A tako? Je tako? Znači, ovo si užuri, ono si na kasnije. Šta meni kao? Nisi napravili jedno Nisam minurio ili sam napravio. A ja kažem tako meni, ja govorim, mogu ja kad je u Mostaru, kad je u Crnoj Gori, mogu ja, mogu li pomeriti. Ništa ne znači. Mislim, ovo je sve inako malo. Do duše, oni su dobili točno nikog vremena koliko piše po programu. Tako da, što toga ti tu nema jasna, ali ne možeš ti krati kad ne možeš platiti. Nisi napravio ništa dobro nikad. Nikome samo neke preše na djelo, znači ti žal to. Znaš, Sad nisu to krivi. što da, pa nije prosto, nisam nije krivi. Znaš, posliš na kazan da vidim, sam malo sjeban, moraš gledaj da su tu cijene malo bolje. A da ti rečeš sada volim u kulica i danas u jedan nalog, neću da ideš. Ja bih rekao, kad je vozač danas uopće ne može voziti. Zato što nema dozvolu za tek sad. Juče se došla prijava da tamo u Zesva Misklica. Ja 3 dana sam čemu da imaš vozilo. Imamo 3 kusa i na dvojica vozača. Jer meni ne radi sada na nikad svačanici. A nije tako, ne znam, prekjučer je radio i ko zna kad će uključiti. 3 hoće, 4 neće. Kada trećega vas nemam neko limita za uskočit, za ovo, za ovo. Da. Uđe. Ali
kaže ono, kad ti vidiš ovako na strani, jedan s biciklima, pa kaže zdravo, pa šta ti je tu zdravo, jedan mi spogleda koliko ispuha ima. Ili kamiona, auta, koliko ima ispred druga gori, a ti si raširio pluća maksimalno, udišeš zrak. Šta ti je tu zdravo? Još po zadnjeg i dobro. So, dear ladies and gentlemen, now another beautiful view on the city of Dubrovnik, the old town. You see that surrounded by the city walls, which are unique actually in the whole world. You know, you can walk all the way around, it takes about an hour and a half. We're just talking about the normal tourist space. And they are completely intact. You make the entire circle, and they are 1.204 miles long, and they are constructed throughout several centuries, from the century 13th till the century 17th, and ever since 1660 those city walls, they have the same shape and they look the same way, despite the fact that Dubrovnik was destroyed twice. Once, I believe I mentioned it in fact that 1667 was a huge, devastating earthquake, which destroyed 80% of the houses, half of the population got killed, but the city walls remains intact. And the second time was quite recently, actually, 6th of December, the St. Nicholas Day on 1991. Dubrovnik used to be under the siege from Serbian and Montenegrin army, and on that very day they dropped more than 5,000 bombs on the city of Dubrovnik, from which 700 plus hit targets within the old town. If you take the exact look on the roof of the old town, you can see a lot of different shades of orange color. Whenever you see the bright orange color, which is new, those roofs are made of clay. Of course, it's a natural material which loses its characteristic, or it loses its color with weather conditions. Whenever you see the fresh, bright orange color on the roof tiles, it means those are replaced. The old one are replaced with the new one, and 65-70% of the roof they were completely destroyed. Destroyed in the last war. The city wall remains intact. Take a look. It's really magnificent. Dubrovnik was a small city-state in the Middle Ages, from the 1358 till 1808. They used to have a powerful merchant fleet, 200 ships, and they used to trade around the Mediterranean area with a lot of different merchandises, from which maybe among the most important one was the leather and minerals, the wool, grain as well, but certainly the most important merchandise was salt. Salt was considered as the white gold. Salt was traded in the 14 and 1500s. 1 kilo of salt was traded for 1 kilo of silver. It was so precious, and by the way, the word salary coming from being paid in a salt, because the people used to pay you in a salt back in the time in the Middle Ages. Now, the courtesy of our drivers, then we are going to drive above the city. That's Dubrovnik, that's it. I mean, whatever you can see from your positions up there, that's Dubrovnik. You can see between, back there in the background, between the two small hills, the white construction. This is the general hospital. This is the residential area down there. 42,000 inhabitants in totally, and as I told you, Dubrovnik lives entirely from 8 years. And you're going to see as well the harbor from the heights. You're going to see the beautiful in the front of the right now you can see it. You see all the way down like a group of the beautiful islands called the Deer Islands or the Elafiti Islands, which are all together like an archipelago of 13 islands, which is really something. If you come here to Dubrovnik to stay longer, you're certainly not supposed to miss those, because a lot of the agencies around here organizing the excursions like the fish picnics and the fresh fish on board, surrounded by the sea and the seagulls. Of course, when they smell the fish, they're always there. So it's something really nice and peaceful. On the other side of the harbor, on the other side of the bay, it is a residential area called Lapad, and then behind on the seaside you don't see it because of the hills. This is actually an area where most of the hotels in the Dubrovnik area are built. We have in the city of Dubrovnik about 40 of them, in the Dubrovnik area more than 70, and as I told you, all of them are quite busy in the summertime, and the sub-season started right now.
June. It's already going to start to be really hot, and lots of people are going to come to Dubrovnik. 42,000 inhabitants, I told you, but then in the summer days, including all the people coming from the cruise ships, or people are coming on the bus tours, land tours, or coming just for one-day excursions from different places in Croatia, or from Bosnia, or from Montenegro. Altogether, maybe on a daily basis, 120,000 people we have in the city of Dubrovnik. The number of the population, it's almost tripled during the summer season. There you go. You can see the ship from here as well. A spectacular view. The international part of the harbor of Dubrovnik, and in the front of us a bridge which is actually, we call it the new pride of the city of Dubrovnik. This is a suspension bridge built in 2002, and it's only 518 meters long, but crossing saves the travel time for about half an hour. You're going to see we're going to turn to the right just before the bridge. Take a look, there it is. There it is. And you're going to see it from the bottom. You're going to drive underneath.